बंधुगण भारत पाई एबे ठीक 24 दिनर भयंकर सतर्कवार्ता आसीछि। एहा साधारण धमक नुहे सबु। एई 24 दिन भितरे भारत किछि न कले, दाबीगुड़िक पूरण न कले विषयटा सीधा अंतर्जातीय न्यायालय जाए पहुंचीजिब। किंतु आश्चर्यर विषय कौन जान, एई सतर्कवार्ता किए देला? भारत परी बड़ देश को अंतर्जातीय न्यायालय को टाणी नेब बोली जे शक्ति कहुछि से किए? आउ हठात भारत काहींकि टार्गेट होईगला? एहा सहित आउ एक गोपनीय घटना घटिछि। माने जानुआरी 1 तारिख 2026 सकाळे भारत आउ पाकिस्तान मध्यरे एक गोपनीय आदान प्रदान होईछि। एहा विषय रे टीवी चैनल गुड़िक कथा कहूनाहांती, खबर कागज छापुनाहांती, सोशियल मीडिया रे मध्य आलोचना हेउनाही। एहा बहुत संवेदनशील विषय। एठारे एक छोट भूल हेले बा एक छोट भूल हेले भाबंतु नाही, दुई देशर कोटी कोटी प्राण एक मुहूर्तरे विपदरे पड़िजिबे। आउ एसबु केवल आरंभ मात्र। आजी एई विशेष रिपोर्टरे आमे तुमको किछि आश्चर्यजनक खबर कहिबाकु जाउछु, जहा बड़ बड़ न्यूज चैनल रे मध्य प्रसारण हेउनाही। तेणु एई भिडियोटा आरंभरू शेष जाए देख। किंतु आगकु जिबा आगरू एक छोट कथा। तुमर मध्य आम देश भारत प्रति गर्व थिले जणे सत्तिकारर देशभक्त भली एई भिडियो को लाइक कर, आउ कमेंट बॉक्स रे जय हिंद लेखि निश्चय दिया। बंधुगण भूगोल बयगुड़िक आमकु एमिति कहंती, मानचित्र रे आस्का रेखागुड़िक कौनसी कारण बिना बदलांती नाही। सीमा बदलिबाकू युद्ध लागिबो बा बहुत बड़ अंतर्जातीय षड़यंत्र रचना करिबाकू पड़िबो। किंतु आजी आम पड़ोसी रे जे खेल चलीछि सेटा कौनसी बयरे मध्य पढ़िबाकू मिले नाही। एई खेल चलीछि बांग्लादेश रे, आउ एई खेलर सीधा टार्गेट भारत। भारत आउ बांग्लादेश दुईटा पड़ोसी देश। दुईटार इतिहास गोटिए सहित आउ गोटिए जड़ित। 1971 युद्धरू आजी जाए। किंतु गत केतेक मासरे जहा घटिछि ताहा सेई बंधनर भित्तिकू हलाई देइछि। परिस्थिति एते बदली जाइछि, बांग्लादेशर रास्तारे खोलाखोली नारा दिया जाउछि, भारतीय मानंकू बाहर करिदियो बोली। ओदेर चाकिरी छड़ेई निय, ओदेर ओर्क परमिट बातिल कर। एबे प्रश्न कौन, एसबू हठात केमिति हेला? भारत तो सेई देशर जन्मरे साहाय्य करिथिबा देश। सेई देश आजी भारत उपरे एते विष काहींकि ओगाड़ुछि? एहार पछर कहानी केवल रागर नुहे। एहार पछरे राजनीति अछि, षड़यंत्र अछि, आउ बहुत गभीर खेल अछि। एई पूरा विषयर मूल बांग्लादेशर एक छात्र संगठन, तार ना इस्किलाब मंच। सुनिबाकू एई नाटा छोट लागे, किंतु एहार प्रभाव बहुत बड़। गत केतेक मास धरी एई संगठन बहुत आक्रमणात्मक होई जाइछि। ओदेर नेता माने टीवी डिबेटरे नुहे, रास्ताकू आसी खोलाखोली सतर्कवार्ता देउछंती। ओदेर सबुठारु बड़ दाबी कौन? बांग्लादेशरे काम करुथिबा प्रत्येक भारतीय को तुरंत बाहर करिदेबाकू हेबो। ओदेर ओर्क परमिट बातिल करिबाकू हेबो। ओदेर चाकिरी बांग्लादेशी मानंकू देबाकू हेबो। एबे तुमे निजे भाबो, भारतरे कौनसी संगठन ठिया होई सबु विदेशी श्रमिकंकू बाहर करिदियो बोली कहिले दुनिया भरी हंगामा होइजिबो। मानवाधिकार, संख्यालघु, गणतंत्र सबु मने पड़िबो। किंतु सेई कथा भारत उपरे आसिले सबु काहींकि चुप रहंती। एई घृणा हठात आसिनी। एहार आरंभ एक प्राणजीवा सहित बांग्लादेशर प्रसिद्ध छात्र नेता आउ इस्किलाब मंचर प्रतिनिधि शरीफ उस्मान हादी गोपनीय परिस्थिति रे प्राण हराइछंती। एई खबर बाहर को आसिबा सहित पूरा देश खुटी उठिला। छात्र माने रास्ता को ओल्लाई पड़िले, प्रतिवाद आरंभ हेला, आउ परिवेश पूरापूरी विषाक्त होईगला। डिसेम्बर 28, 2025 रातिरे इस्किलाब मंचर महासचिव अबदुल्ला आल जाबिर सीधा मोहम्मद यूनुसर अंतर्वर्तीकालीन सरकार सम्मुखरे 4टा बड़ दाबी रखिले। एगुड़िक साधारण दाबी नुहे, एगुड़िक सीधा भारत उपरे प्रकाश्य घोषणा।
प्रथम दाबी कौन खुनी मानंकु 24 दिन भितरे धर गिरख कर आउ शास्ति दिय एई दाबीटा बुझा जाए किंतु तृतीय दाबीटा पूरा विषय को उसकाई देला बांग्लादेश को स्वावलंबी करिबाकु हेले आगे सेठारे काम करुथिबा भारतीय मानंकु बाहर करिदेबाकु हेबो बोली कहिले ओदेर जागारे बांग्लादेशी नागरिक मानंकु चाकिरी देबाकु हेबो माने स्पष्ट करी कहिबाकु गले भारतीय मानंकु बळीर छेड़ी बनाउछंती देशर अभ्यंतरीण समस्या गुड़िकु भारतर मुंडरे चढ़ाउछंती तृतीय दाबीटा आहुरी विपदजनक इस्किलाब मंच सीधा भारत को सतर्क वार्ता देइछि मृत्युर कारण होइथिबा लोकमानंकु भारत सरकार बांग्लादेश को हस्तांतर नकले भारत सहयोग नकले ओदे भारत को अंतर्जातीय न्यायालय को टाणी नेबे एबे भाबो एक छात्र संगठन एक पूरा देश आउ अंतर्जातीय न्यायालय एहा केवल राग नुहे एहा एक रणकौशल चतुर्थ दाबी रे आमी लीग आउ गुइंदा संस्थागुड़िक उपरे कार्यानुष्ठान नेबाकू कहिछंती माने स्पष्ट बुझा पड़ुछि विषयटा केवल प्राण नेबार नुहे विषयटा क्षमता नियंत्रण आउ अंतर्जातीय चाप सृष्टि करिबार भारतर पूर्वतन राष्ट्रदूत आउ विदेश नीति विशेषज्ञ अनिल त्रिगुणायत एई पूरा विषय नहीं बहुत कड़ा प्रतिक्रिया देइछंती तांको कथारे एई सबु दाबी गुड़िक वास्तव सम्मत नुहे भारतीय मानंकु बाहर करिदेले बांग्लादेश स्वावलंबी हेबो भाबुथिबा लोकमानंकु अर्थनीति विषय रे जान नाही आउ राजनीति विषय रे मध्य जान नाही सबुठारु आश्चर्यर विषय कोन मोहम्मद यूनुसर अंतर्वर्तीकालीन सरकाररु एपर्यंत कौनसी स्पष्ट विवृत्ति आसिनी कौनसी व्याख्या नाही कौनसी खंडन नाही एई नीरवता निजे बहुत कथा कहुछि बांग्लादेश रे मीडिया प्रश्न उठाउछि सरकार डरीगला ना इच्छा करी समय नेउछि आउ एई परिवेश रे आमे आउ एक अत्यंत स्पर्शकातर खबर आड़कू जाउछु सेटा जानुआरी 1 तारीख 2026 पूरा दुनिया नुआ वर्ष पालुथिबा बेले ठीक सेई समय रे भारत आउ पाकिस्तान मध्यरे एक गोपनीय आदान प्रदान होईछि एहा विषय रे बहुत कम लोकंकु जना प्रतिवर्ष जानुआरी 1 तारीख दिने भारत आउ पाकिस्तान परस्पर को निजर आणविक स्थापना गुड़िकर तालिका दियंती एहा साधारण तालिका नुहे एथिरे दुई देशर आणविक सुविधा गुड़िकर पूर्ण तथ्य थाए केउ आणविक स्थापना केउठी रिसर्च रिएक्टर केउठी रेडियो एक्टिव जिनिस रखा जाए सबु आउ ओदेर ठीक अवस्थान लाटिट्यूड आउ लंगिट्यूड जाए एई तथ्य साधारण लोकंको पाई नुहे एहा अत्यंत गोपनीय दलिल एबे तुमे भाबुछ दुईटा शत्रु देश परस्पर को एते स्पर्शकातर तथ्य काहीकि दियंती एहार उत्तर एक कथारे विनाशरु रखे भूल करी कौनसी आणविक स्थापना उपरे आक्रमण हेले तार प्रभाव सीमारे रहिब नाही रेडिएशन सबु नष्ट करिदेब तेणु एहा एक चुक्ति जेते शत्रुता थाउ एई स्थापना गुड़ी को टार्गेट करिबा नाही एई परंपरा 1988 रे आरंभ होईछि आउ आजी एहा 35 वर्ष अतिक्रम करिछि परिस्थिति जेते भयंकर हेले मध्य एई चुक्ति एबे मध्य टिकी रहिछि एहा देखाउछि किछि विषय राजनीतिर ऊर्ध्रे एठारु गपटा आहुरी गंभीर होई जाए कारण एबे मैदान को चीन प्रवेश करुछि आउ चीन एथर टांको बा मिसाइल नुहे एक एमिति जिनिस को अस्त्र बनाउछि जहा विषय रे साधारण लोक अधिक भाबंती नाही आउ सेई जिनिसटा रूपा हाँ सेई रूपा आमे एपर्यंत गहना आउ मुद्रा सहित जोड़ी देखुछु किंतु 2026 रे रूपा केवल गहनार धातु नुहे एहा प्रजुक्ति विद्यार मूल होई जाइछि चीन घोषणा करिछि 2026 आउ 2017 समय रे रूपा रप्तानी उपरे कड़ा निषेधाज्ञा जारी करिबो बोली माने जानुआरी 1 तारीख 2026 रु चीनरु बाहरु थिबा रूपा प्राय रहिजिबो एबे तुमे भाबुछ एथिरे कोन एते बड़ कथा सुना हेले बुझा जाए किंतु आसल खेल तो एठी
ଆଜି ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆ ରୂପା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମିସାଇଲର ଗାଇଡାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ ରୂପା, ରାଡାରରେ ରୂପା, ନାଇଟ ଭିଜନ ଡିଭାଇସରେ ରୂପା, ସାଟେଲାଇଟରେ ରୂପା, ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲରେ ରୂପା, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପରେ ରୂପା, ଆଉ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ରୂପା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଶୁଣ। ଦୁନିଆର ମୋଟ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପାର ପ୍ରାୟ 60-65% ଏକା ଚୀନରୁ ଆସେ। ମାନେ ଚୀନଦ୍ର ବନ୍ଦ କଲେ ପୁରା ଦୁନିଆର ଶିଳ୍ପ ତୃଷାରେ ଛଟପଟ ହେବ। ଭାରତ ନିଜର ଦରକାରୀ ପ୍ରାୟ 15% ରୂପା ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ଏହି ଯୋଗାଣ ରହିଗଲେ ସିଧା ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଆମର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିଳ୍ପରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଉ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ରୂପାର ବଡ଼ ଅଭାବ ଅଛି, ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଏମିତି ସମୟରେ ଚୀନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ରଣକୌଶଳଗତ ଆଘାତ। ବନ୍ଧୁକ ନ ଛାଡ଼ି ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ହଣ୍ଟୁ ଗଡ଼ାଇ ବସାଇବାର ଚେଷ୍ଟା। ଆଉ ଭାରତ ଏହି ଖେଳର ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ପୁରା ଚିତ୍ରଟାକୁ ବାଂଲାଦେଶ କୋଣରୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିଲେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ପାଖେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଆଉ ପାଖେ ଚୀନ ଚୁପଚାପ ସମ୍ପଦର ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ କରୁଛି। ତୃତୀୟ ପାଖେ ଭାରତକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଦାଲତର ସତର୍କବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବଡ଼ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡର ଅଂଶ। ଏବେ ଏହାର ମଝିରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ବାହାରିଛି। ସେଟା ବାଂଲାଦେଶ ବା ଚୀନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆସଲରେ ଭାରତର ରଣକୌଶଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। କଥା ହେଉଛି ଗୟାନା ବିଷୟରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଏକ ଛୋଟ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ତୈଳ ବିଷୟରେ ଆଜି ପୁରା ଦୁନିଆର ନଜର ତା ଉପରେ। ଗୟାନା ସରକାର 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତୈଳ ବ୍ଲକର ନିଲାମରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛି। ଭେନଜିସି, ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ରିଲାଏନ୍ସ ପରି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୟାନା ହଠାତ୍ ଭାରତ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାର ତୈଳ ଉପରେ ଆମେରିକାନ କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସନ ମୋବାଇଲର ଦାଦାଗିରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୟାନା ଏବେ ଏକ ଦେଶ ବା ଏକ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଓଦେ ଚାହାନ୍ତି ଏସିଆର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ, ଆଉ ଭାରତ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇଉଠିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ସୁନାର ସୁଯୋଗ। ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପୂର୍ବରୁ କମିଯାଇଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପ୍ରାୟ 18% କମିଛି। ଏମିତି ସମୟରେ ଆମକୁ ନୂଆ ଆଉ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉତ୍ସ ଦରକାର। 2025ରେ ଗୟାନା ଭାରତକୁ ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ତୈଳ ପଠାଇଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏଲ, ଆଉ ଏହି ଟ୍ରାଏଲ ପୂରାପୂରି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାରୀ ବିଷୟରେ କଥା ଚାଲିଛି। ଭାରତ ନିଜର ମୋଟ ତୈଳ ଚାହିଦାର ପ୍ରାୟ 85% ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ଗୟାନା ପରି ଦେଶ ସହିତ ମଜବୁତ ଚୁକ୍ତି ହେଲେ ଏହା ଆମର ଏନର୍ଜି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଗାମୀ ଦଶକଗୁଡ଼ିକ ଯାଏ ମଜବୁତ କରିବ। ଆଉ ତେଣୁ ଭାରତ ଏହି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ରଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ନାଁରେ ଭାରତ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଚୀନ ରୂପା ପରି ରଣକୌଶଳଗତ ସମ୍ପଦକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବନାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆଣବିକ ସ୍ଥାପନାର ତଥ୍ୟ ଗୋପନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ତାହା ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏହାର ମଝିରେ ଭାରତ ଚୁପଚାପ ନିଜର ଏନର୍ଜି ଆଉ ରଣକୌଶଳଗତ ଚାହିଦା ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ଯେ ଝଡ଼ ଚାଲିଛି, ସେଟା ଅଧିକ ଦିନ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦିନ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଭାରତ ଉପରେ ଯେ ଆଗୁଣ ଜାଳି ଦିଆଯାଉଛି, କାଲି ସେଟା ବାଂଲାଦେଶର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତିକୁ ପୋଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ଚୀନର କଥା କହିଲେ ଦୁନିଆ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝୁଛି, ଏହା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ଏହା ନିର୍ଭରତାର ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆଜି ଚୀନ ଉପରେ
ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କାଲି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ସତର୍କବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆଜିର ପୂରା ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପାଖେ 24 ଦିନର ସତର୍କବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ପାଖେ ଆଣବିକ ଗୋପନ ଚୁକ୍ତି, ତୃତୀୟ ପାଖେ ଚୀନର ରୂପା ଆକ୍ରମଣ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପାଖେ ଭାରତ ପାଇଁ ନୂଆ ଏନର୍ଜି ଦର। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖବର ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକା ଗପର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ, ବାଂଲାଦେଶର ଏହି ସତର୍କବାର୍ତ୍ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦ କି ନାହିଁ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି? ଚୀନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦୁନିଆର ଅର୍ଥନୀତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଲାଇଦେବ, ଆଉ ଭାରତ ଗୟାନା ପରି ଦେଶ ସହିତ ମିଶି ନିଜର ରଣକୌଶଳଗତ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବ? ତୁମର ମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହ।